Ito guys yung Cogon Resort. Sa matatagpuan ito sa Bindoy. Ayan, ito yung fish pond. Fish pond, ganda. Ayan yung mga nila. Sipotin natin yan. Samuin mo yung pusit. Ayan si Talia. Talia! Ayan. Laki. Oh. So bawal na. Ay, Octopus. Ay, bawal. oh, may nakalagay. May kaharap na eh. Ma! Ma! Oh, bawal. Ma! Ayan. Bawal na. Bawal na. Ayan, under maintenance. Under maintenance to guys. Sayang, oh, sayang yung cottage. Ganda. Ganda ng view dyan, no. Ayan, elepante. Sayang. Ayan, ban ko nun ni Joby, oh. Kana. High ace. Hoy!